जय जगन्नाथ बंधुगण विश्वर सबुठारु आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय स्थान मध्यरु अन्यतम हेउची आम ओडिशार पवित्र पुरी धाम जेउठारे स्वयं ब्रह्मांडर ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान करिसंती। किंतु आपण जानंती कि प्रभु जगन्नाथ पुरी को केमिति आसिले, किए एही मंदिर तयारी करिथिला एवं कोन एहार अजब रहस्य। आजिर एही भिडियो रे आमे जगन्नाथ संस्कृतिर सेही रहस्यमय कहानी विषय रे जानिबा। पुराण अनुसार मालव देशर राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णुंकर जणे बड़ भक्त थिले। से साकार रूप में भगवान को दर्शन करने को चाहूले। तांकु जना पड़िला जे ओडिशार एक गुप्त स्थान रे सबर राजा विश्वावसु नीलमाधव को पूजा करुछंती। बहु चेष्टा परे राजा नीलमाधव संधान पाइले, किंतु भगवान सेठारु अंतर्धान होई गले। एहा परे भगवानक निर्देश अनुसार समुद्र रे भासी आसुथिबा एक दारु काठ माध्यम रे चतुर्धा मूर्तिंक निर्माण होइथिला। विश्वकर्मा वृद्ध बड़े रूप में आसी 21 दिन मध्य मूर्ति गढ़िबा को कहिथिले, किंतु शर्त थिला केही कबाट खोलिबे नाही। किंतु रानी गुंडीचांक अनुरोध रे राजा कबाट खोलिदेले एवं मूर्ति गुड़िक अधागड़ा होई रहीगले। एहीपरि भावे श्रीजगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रांकर अद्भुत मूर्ति पुरी रे प्रतिष्ठित हेले। पुरी मंदिर केवल भक्ति नुहे, विज्ञान पाई मध्य एक प्रहेलिका। मंदिर उपरे थिबा पतित पावन बाना सबुबेले पवनर विपरीत दिगरे उड़े। मंदिरर कौनसी समय रे भी छाई साडो पड़े नाही। रोष घरे गोटिए उपरे गोटिए 7टी हांडी रखी प्रसाद रंधा जाए, किंतु सबुठु उपरे थिबा हांडीर अन्न प्रथमे सिजे। एहा ही तो महाप्रभुंक लीला। एही पवित्र धामर महिमा अपार। पुरी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बा घोषयात्रा सहित अनेक पौराणिक कथावस्तु जड़ित। एही महान पर्व पछरे थिबा मुख्य कहानीटी हेउची भगवान श्रीकृष्ण बलभद्र और देवी सुभद्रांकर गुंडीचा मंदिर बा निज जन्मवेदी को यात्रा। एही यात्रार कहानी और महत्व निम्न संक्षेप रे वर्णना करागला। लोककथा अनुजाई रथयात्रा हेउची महाप्रभुंकर निज जन्मस्थान को फेरिबा। श्रीमंदिर ठारू प्राय 3 किलोमीटर दूर रे थिबा गुंडीचा मंदिर को भगवानंकर जन्मवेदी कहा जाए। सेठारे राजा इंद्रद्युम्नक पत्नी गुंडीचा महाराणी अनुरोध रक्षा करी महाप्रभु वर्ष को थरे 9 दिन पाई सेठाकु बुली जांती। सेथिपाई एहाकु गुंडीचा यात्रा मध्य कहा जाए। पौराणिक मत अनुसार सत्य जुगरे मालव देशर राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णुंकर एक साकार रूप दर्शन करने चाहूथिले। तांको निर्देश रे विश्वकर्मा वृद्ध बढ़ई रूप में आसी महाप्रभुंक विग्रह निर्माण करथिले। से शर्त रखिथिले जे 21 दिन पर्यंत कबाट खोला जिवो नाही, किंतु गुंडीचा राणीक व्यग्रता जोगु राजा कबाट खोलिदेले एवं मूर्ति अधागड़ा होई रहीगला। सेही अधागड़ा विग्रह को रथरे बसाई गुंडीचा मंदिर को निया जाइथिला, जहा आज भी परंपरा भावे चली आसुछि। महाप्रभु जगन्नाथंक पई नंदीघोष, बलभद्रंक पई तालध्वज एवं मां सुभद्रांक पई दर्पदलन रथ निर्मित होइथाय। मंदिररु रथ पर्यंत ठाकुर मानकु झुलाई झुलाई आनिबा प्रक्रिया को पहंडी कहा जाए। पुरीर गजपति महाराजा रथ उपरे सुना खड़िकारे झाड़ू दियंती। यह सूचाई थाए जे भगवानंक आगरे समस्ते समान, चाहे से जने राजा हुअंतु ना काहेकि। 9 दिनर रहणी परे महाप्रभु पुणी श्रीमंदिर को फेरी आसंती। महत्व कुहा जाए रथे तु बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथ उपरे बामन रूपी जगन्नाथंकु दर्शन कले मनिषर आउ पुनर्जन्म हुए नाही। श्रीमंदिर रथयात्रा सहित जड़ित सबुठारु आमोददायक और मानवीय परंपरा हेउची लक्ष्मी नारायण कली एवं मानभंजन। यह देखाई थाए जे भगवान होई मध्य जगन्नाथं किपरि जणे साधारण मनीष परि संसारिक लीला करंती। एहार संक्षिप्त कहानी एठारे दियागला। मां लक्ष्मींक अभिमान हेरा पंचमी। महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा रे बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा को सांगरे नहीं गुंडीचा मंदिर जाआंती, किंतु पत्नी महालक्ष्मी को सांगरे नियंती नाही। एथिरे मां लक्ष्मी अभिमान करी पंचमी तिथि रे हेरा पंचमी गुंडीचा मंदिर को जाआंती। सेठारे से रागरे जगन्नाथंक रथर एक काठखंड भांगी देई फेरी आसंती। बाहुड़ा यात्रा परे जेतेबेले बाहुड़ा यात्रा सरिबा परे महाप्रभु श्रीमंदिर को फेरंती, मां लक्ष्मी भितरु जय विजय द्वार बंद करि दियंती। से अभियोग करंती जे आपण भाई भौणी को नहीं बुली गले, मो कथा भूली गले, तेणु आपणको भितर को प्रवेश मना। एही समय रे जगन्नाथंक पक्षरु दैतापति और मां लक्ष्मींक पक्षरु सेवायत मानक मध्यरे वचनिका जुक्तितर्क हुए। शेषरे जगन्नाथ मां लक्ष्मी को मनाइबा पाई मिठा मिठा कथा कहती एवं रसगोला भेटी दियंती। रसगोला खाई मांक राग शांत हुए एवं सेही द्वार खोलंती। एहा परे जाई महाप्रभु मंदिर भितर को प्रवेश करंती। जगन्नाथ रथरु ओहलाई मंदिर को जीवा दिन को नीलाद्रि विजे कहा जाए। एही दिन को ओडिशा रे रसगोला दिवस भावे मध्य पालन करा जाए, कारण एही परंपरा शह शह वर्ष पुराणा। एहा बाद गजपति महाराजांक सेवा दर्शाए जे भगवानंक सेवारे केही बड़ बा सान नुहंती। जगन्नाथंक रथ सबुठारु बड़
ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 10ଟି ଚକ ଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 45 ଫୁଟ। ରଙ୍ଗ ଏହି ରଥ ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ରଥର ରକ୍ଷକ ଏହି ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ ଏବଂ ଏହାର ପତାକାର ନାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ। ଅଶ୍ୱ ରଥରେ 4ଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଠ ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶଙ୍ଖ, ଶ୍ୱେତ, ବଳାହକ ଓ ହରିଦ୍ୱାସ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଅଭଡ଼ା କହୁ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ତାକୁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ଅପେକ୍ଷା ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଟକିଥାଏ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ହାତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ମିଠା ଓ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସୁନାବେଶ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ପୁରୀର ସାହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ। ଏହା ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସାହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମ ନବମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରୀର ପ୍ରାଚୀନ 7 ସାହି 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ସାହି ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସାହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ନୃସିଂହ ବେଶ, ନାଗା ବେଶ ଓ ମେଢ଼। ବିରାଟକାୟ ମୁଖା ଏବଂ ଭାରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କଳାକାରମାନେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚନ୍ତି। ହନୁମାନ ବେଶ ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କଳାକାରମାନେ ନିଜ ସାରା ଶରୀରରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜ ଲଗାଇ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଭାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଜନ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ବୀର ହନୁମାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ସାହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଜାଗା ଘର ଜିମ୍ନେସିୟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ କସରତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଖବରକାଗଜ ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ, ସାହି ଯାତ୍ରାରେ କଳାକାରମାନେ କାନ୍ଧରେ ଢାଲ, ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବା ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ ଲଗାଇ ନାଗା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପୁରୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା କୁହାଯାଏ, ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ନୃସିଂହ ବା କାଳି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ସାଙ୍କୋଳି ବା ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ପୁରୀର ଏହି ସାହି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜାଗା ଘର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଧିକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।